ka alabato cogo f'anw ye. Ɲumaya telen na kan do ka kira kanu cogo f'anw ye. Ɲumaya telen na kan do ka farida seli cogo f'anw ye. Ɲumaya telen na kan do Ala tanu mansa min n'ale de ye adamaden dan ka dugukolo kalifa ma, ka adamaden kɛ taamaden, taama min n'a bɛ taa kun cɛ alikiyama, k'a ka so kɛ alikiyama so ye, so laban, ka kaburu kɛ wo ye, wo min bɛ taa laban janimɛ kɔnɔ yanni alikiyama wulidon cɛ, walima kɔɲɛ ye arijinɛ kɔɲɛw la yanni alikiyama wulidon cɛ. An bɛ mansa in tanu, an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ, an b'a yafa deli, an bɛ seereya k'a fɔ batomansi tɛ yen tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye. An bɛ seereya k'a fɔ an kutu Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam, ala ka jɔn don, a ka ciden don. An bɛ ala deli, ala ka kisi nɛɛma caya kan, a n'a so dunkew, a n'a jɛɲɔgɔnw, ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔ an badenw, Alahu subhanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ tuma dɔ tafsirikɛlaw b'a fɔ, walima kuranɛ dunkew b'a fɔ ko de ye aya laban ye min jiginna, ala ma kuranɛ aya wɛrɛ jigin min kɔfɛ. Wattaqu yawman, a ye siran don kɔlɔlɔ ɲɛ, turja'una fihi ila Allah, don min aw bɛ sigi ka taa Alahu subhanahu wa taala sɔrɔ. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. N'i ma kelen o kelen ko bɛɛ b'i sara sɔrɔ, i tɛ tɔɲɔ. An bɛ Alahu subhanahu wa taala deli, ala k'o don kɛ an ka donw la kunnawolo ni an ka donw la sɔn hɛrɛma ye. An balimaw, hɛrɛ bɛ kuma min na o ye Alahu subhanahu wa taala de kumakan ye. Ni ala ye hakili ɲuman di maa min ma, wa taabolow la ɲuman o de ye alakira taabolo ye. Ni ala ye maa min kanda, nka bɔnɛw la bɔnɛ silamɛ la, o de ye maa min n'i ye ala bato n'i hakilina ye ko nin fana ka ɲi ka sɔrɔ dalilu t'i bolo. O de ye kojugu ye, o de ye sangara ye, i n'a fɔ woro cɛla. Wa o fasugu o fasugu bɛ yen, diinɛ b'a jate, silamɛya sariya ja b'a jate ko fili don. Wa fili bɛɛ lajɛlen sara ye janimɛ tasuma ye de, ala k'an kisi. Sabu alakira y'a fɔ ko ni maa min ye ko kura don an ka nin diinɛ in kɔnɔ k'a bɛ segin i ma. An badenw, silamɛya ɲali bɛ dɔn ni ko minnu ye, silamɛya ɲali a bɛ dɔn ni kobaw minnu ye. O dɔ de ye adamaden ka kan ka i sigi k'i miiri k'i tasi, i k'a dɔn k'a fɔ e ye jɔn de ye, hakɛ saba de gulonnen bɛ i la. I ka kan ka nin hakɛ in saba bɛɛ lajɛlen, i ka kan k'a bɛɛ lawasa. Hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye Alahu subhanahu wa taala ka hakɛ ye i kan. Hakɛ filanan o y'i yɛrɛbakun ka hakɛ ye i yɛrɛ kan. Hakɛ sabanan o ye dantanfɛnw ka hakɛ ye i kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la i silamɛɲɔgɔn ka hakɛ i kan. Nin yɔrɔ in a ka gɛlɛn, sabu silamɛya kiiriw, a kiiriw minnu n'olu bɛ tali kɛ adamaden baraji sɔrɔli la walima i junubi sɔrɔ la, olu sirilen don a la. N'a bɛ fɔ olu ma ko alahkamu taklifiyatul khamsa, fɛn dahalen ani fɛn wajibiyalen ani fɛn haramuyalen ani fɛn kanunen ani fɛn kɔnnen.
amalo o bebe tali kɛ adamaden ni adamaden ɲɔgɔn cɛ hakɛw la. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko silamɛ i silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ i kan hakɛ 6 ye i k'olu kɔlɔsi. Ni n'a ye ɲɔgɔn bɛn i k'a fo, n'a y'i wele i k'a ka weleli jaabi, n'a ye kɔnɔnajɛya ɲini i fɛ i ka tiɲɛ fɔ a ye i kana ngalon tigɛ a ye, n'a tisora i kɛrɛfɛ n'a ye Ala tanu o tuma na i k'a dala minɛ, n'a banana i ka taa bɔ a la, ni a fatura ko i ka tugu a janaza kɔ ka janaja in kɛ k'a dafa. An balimaw, an ka kuma bɛ nin laban in nɔfɛ yan bi. N'a fatura k'i ka tugu a janaza kɔ ka janaja in kɛ k'a ɲɛ. Ibn Qayyim al-Jawzi ko a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ka taabolo tun jɛlen don janaza kɛli la, wa dafalen don ka tɛmɛ janaza kɛcogo bɛɛ kan ka kɔ a ɲɛ fo kana se Alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam. Sabu ɲumanya b'a kɔnɔ ka su yɛrɛ sɛgɛrɛ, ɲumanya b'a kɔnɔ min bɛ se ka su nafa a kaburu kɔnɔ, wa hatta alikiyama kɛnɛ kan a laban ko a nafalan b'o fana na, ani a somɔgɔw a n'a masurunyamɔgɔw. Ibn Qayyim Jawzi ka kuma kuncɛra yan. O la an badenw, sariya b'a ɲini an fɛ, silamɛya sariya b'a ɲini an fɛ, n'i kɛra Ala jɔn ɲuman ye i ka banabagatɔ n'a bɛ bana la i ka taa bɔ a la, i ka kuma ɲumanw fɔ a ye. Banabagatɔ fobaga ani banabagatɔ kɛrɛfɛsigibaga, aw ka kan aw ka banabagatɔ jigisigi kuma fɔ a ye k'a hakili jigin lahara la. Aw ka yamaruya a ka se k'a ka saranganaw kɛ, a ka tuubi ka taa Ala subhanahu wa taala ma ka Ala yafa deli a ka kojugu kɛlenw na yanni saya kana sɔrɔ. Ɔhɔn badenw, ni a donna sitikara la e min b'a kɛrɛfɛ k'i ka daminɛ k'a fɔ la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah f'a k'a laminɛ. Mais kana fɔ ko a fɔ la ilaha illallah, sabu n'a y'o fana fɔ, n'a ko i ma ko a fɔ la ilaha illallah, o kɔrɔ tɛ k'ale y'a fɔ dɛ, a ko e de ma k'e de k'a fɔ. Donc o t'a jate k'a y'a fɔ, o t'a jatelen k'a y'a fɔ. O ɲuman ye i ka la ilaha illallah dɔrɔn de fɔ a kɛrɛfɛ. La ilaha illallah fɔlɔli k'a caya a dahalen bɛ yɔrɔ minnu na o dɔ de filɛ nin ye. I n'a fɔ a dahalen don ni fitiri selila i k'a fɔ fo siɲɛ 10 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ani fajiri kɔfɛ. N'o tɛ ka kɔnseli ɲɛ kana i jɔ la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nin tɛ diinɛ kɔnɔ, i bɛ jurumi de fana sɔrɔ. Sabu o ye ko kura sintilen de ye, an ye kuma min fɔ o ɲɔgɔnna dɔ de y'o ye. I hakili di nana n'a ye ko nin ka ɲi tan, sinon dalilu t'i bolo. Ɔrɔ ni mɔgɔ bɛ sitikara la, sani i k'a kɛ kule ni hakili wuli ye, su ma kara i ka kalimatu shahada in fɔ a kɛrɛfɛ f'a ka taa fɔ. N'a y'a fɔ i b'a jɔ. Sabu Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ka kuma laban kɛra a ye k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ. Nin bɛ Imam Ahmad ka musnadu kɔnɔ. Ya Rabbi, Ala k'a nɔgɔya ma. An balimaw, sitanɛ bɛ na adamaden ma nin waati la, a bɛ minɔgɔ bila i la min ka bɔ hakili ma, ka tila ka na ni ji ye. Kan'a fɔ dɛ n bɛ ji d'i ma, kan'a fɔ n bɛ ji d'i ma. y'a ye, walasa i ka se ka sa kunangoya la i ka fara ale ka gurupu mɔgɔw kan. Nka an bɛ Ala subhanahu wa taala deli Ala k'an kisi sitanɛ ma nin wagati gɛlɛn na. Ni nin bɔra
sayabagatɔ a ɲɛ curonnen de bɛ to e min b'a kɛrɛfɛ n'i b'i ka diinɛ dɔn sariya bɛ fɛn min f'i ɲɛna o de ye k'i k'a ɲɛ kongon k'i k'a tereke fo ɲɛ in ka datugu sabu alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a nana ka na don su dɔ kan o tigi a tɔgɔ ko abu salamata a y'a sɔrɔ a ni bɔra mɛ ɲɛ wagalen de don alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i bolo tereke a ɲɛkisɛ kan fo ɲɛ datuguna a ko a somɔgɔw ma ko ni adamaden ni bɔra ko ni bɛ tugu ni ɲɛkisɛ bɛ tugu ni de nɔfɛ a tɛ datugu o kɔfɛ ɲɛkisɛ bɛ tugu ni tatɔ de nɔfɛ a tɛ datugu kabini o kɛra abu salamata a ka mɔgɔw ye kule daminɛ u bɛ ka kule kɛ u bɛ ka kumaw la kuma minnu na alakira a ma taa ji min sira fɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko aw kana duwawu kɛ aw yɛrɛbakun kan bimaana aw kana duwawu kɛ aw ka mɔgɔ kan a ye fɛn fɔ a kun kan min ye hɛrɛ kuma ye ka d'a kan mɛlɛkɛw bɛ yan aw mana fɛn fɛn fɔ u b'a fɔ ko amina n'a ye fɛn fɛn fɔ u b'a fɔ amina o tuma na saya kɛlen kɔ a y'aw farati kuma jugu fɔ la anw ta tiɲɛna anw donna tan i b'a fɔ mɛlɛkɛw fana b'a fɔ amina ala k'an kisi k'an tanga an k'an yɔrɔ ma janya o kuma fasuguw fɔli la alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam hadisa in bɛ muslim kɔnɔ o waati la an k'an ka teliya ka fɛn fɔlɔw minnu kɛ o de ye k'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ a ye juru dɔw sɛmɛntiya ka fɔ juru dɔw b'a la o kɛra sɛbɛnnifɛn ye walima a y'a fɔ an ka teliya ka taa olu sara ka bɔ a kan na a ye saranganaw minnu fɔ an k'o saranganaw bɔ a sira fɛ a kɛra saranganaw ye minnu bɛ tali kɛ ala ka hakɛw la walima minnu bɛ tali kɛ adamaden hakɛw la an k'olu bɔ yanni kiɲɛ tilali cɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko silamɛ ni mumini ni k'a sirilen don a ka juru la fo a ka sara ani dulonnen don ni juru min b'a la n'a ma sara ni dulonnen de bɛ to dɛ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam a bɛ imam ahmad ka musnadu kɔnɔ wɔrɔ ni maa min sara k'a sɔrɔ a seko tun bɛ juru sarali la a ma sara k'a sɔrɔ silamɛ de don o tigilamɔgɔ bɛ kɛ tan de mɛ ni mɔgɔ min seko t'a la i y'a laɲini ka juru sara koyi mɛ i ma se ka se sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka juru ni sara e sen t'a la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko tigilamɔgɔ ko ala subhanahu wa taala b'o ka juru sara a ye nin bɛ bukhari kɔnɔ wɔrɔ a bɛ wajibiya su somɔgɔw kan aw ka sabali aw ka sɔn ala subhanahu wa taala ka latigɛ ma aw ka fɛn fɔ min ye jigisigi kuma ye ala subhanahu wa taala y'aw lakala min na alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un i bɛ nin de fɔ inna lillahi an bɛɛ ye ala ta ye wa inna ilayhi raji'un an bɛɛ bɛ segin ka taa ala subhanahu wa taala ma baasi t'a la i ka kasi ɲɛji bɛ bɔ mɛ i kana i ka duloki fara i kana buguri cɛ k'a k'i kun kan ayiwa i kana kule ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye jahiliya baaraw ye an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu na a kɔlɔlɔ ka bon nka alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ɲɛji delila ka bɔ a den ka janaza la sahabaw ko e fana wa alakira a ko ɲɛji bɛ bɔ dusukun bɛ kasi mɛ an tɛ fɛn fɔ min bɛ don ala subhanahu wa taala gasi la donc ɲɛji bɔli baasi fosi t'o la mɛ kana kuma de fɔ kuma min bɛ taa don sabalibaliya kɔnɔ walima ka don ala subhanahu wa taala ka fujunu kɔnɔ nin bɛ bukhari kɔnɔ baasi t'a la ni an ka mɔgɔ fatura an ka kibaruyaw lacari ka fɔ ala ye karisa ka mininji dɔgɔya ala ye karisa ka kalifa minɛ nka a kana kɛ i n'a fɔ jahiliw tun b'a kɛ cogo min na fɔlɔ ka sayabagatɔ ka waso ni a ye
a bɛ f'o ma ko naayu o naayu kɔnnen de don o haramuyalen don o ti bɛn sinon n'o tɛ ka banbagatɔ ka kibaruya lase alakira yɛrɛ ye o ɲɔgɔnna kɛ Najasi la tuma min na a fatura alakira ye kibaruya sɔrɔ mɛlɛkɛw ka sira fɛ k'a fɔ Najasi fatura a ye sahabaw ladɔnniya n'a ye an jatukɛ min tun bɛ Habasa n'o ye Habasa fangatigi ye ala y'a ka kalifa minɛ donc o kibaruya laseli baasi foyi t'o la kibaruya bɛ lase silamɛjɔnw minnu ma hali bi an ye hakɛ min fɔ o hakɛ dɔ bɛna jɔ o de ye i ka dumuni tobi n'a se b'i ye ka taa di banbagatɔw ka so kini son doni ka bɔ i ka so ka taa banbagatɔw fɛ yen ka taa dumuni kɛ o tɛ sunna ye janaja fana kɛ tuma na walima bannen kɔfɛ ko dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca a y'a fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ ka su somɔgɔw dɛmɛ ka mun dɛmɛ o y'a sɔrɔ dumuni kɛra ka ban est ce que wari min bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka dumuni kɛ ninnu k'a dun tugun wa c'est faux aw minnu nana ni a y'a sɔrɔ a bɛ k'aw dumuni ye aw t'o makɔnɔ bilen donc nin ye k'ala kɛra ka diinɛ sariya de bayɛlɛma a fɔra ko a ye dumuni kɛ dumuni tobi ka taa di banbagatɔw fɛ yen o de fɔra mais n'i ka wari bɛ taa sigi o yɔrɔ la yen nɔ ko taama man dɔgɔ ba kelen man ca nin ye k'ala ka diinɛ yɛlɛma a ɲɛjugu kan nin t'a kɛcogo ye ala kɛra ye dumuni de fɔ a ma wari fɔ a tun bɛ se k'a fɔ ko ka wari di awɔ mais n'i ma ɲɛ o kɔ taa wari di ka kɔn janaza wagati ɲɛ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ye dumuni dilan Jafar somɔgɔw ye ko fɛn b'u ka so min b'u sugu la parce que Jafar tora kɛlɛ la donc nin cogoya in de la an k'an ka diinɛ pratiquer i n'a fɔ alakira y'a ɲini an fɛ cogo min na nin cogo in na o kɔfɛ n'i taara janaza kɛyɔrɔ la e min ye su somɔgɔ ye baasi t'a la n'a ka di ye i bɛ se ka taa don su kan k'a lajɛ k'a embrasser n'i ma baasi y'a la n'i y'a kanu sabu sahaba dɔw y'o kɛ Abubakar Sidiki yɛrɛ y'o kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam alakira fatura ka sɔrɔ a tɛ yen a tun bɛ so la a nana ka na don o y'a sɔrɔ mankan bɛ kɛnɛ ma ka taa alakira lajɛ a y'a sɔrɔ alakira fatura a y'a embrasser ka fini datugu a kunna ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ ala ta ye wa an bɛɛ bɛ segin ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma ni saya tɛ fila ye kelen min kɔni bɛ yen ala subhanahu wa ta'ala y'o kɛ e alakira kan ka bɔ o de kɔfɛ n'a bɔra Umaru min tun bɛ ka saya ko nakari a ko a ma wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin Umaru ko k'ale tun tɛ nin kuranɛ aya in ale m'a dɔn ko nin bɛ kuranɛ kɔnɔ fo o don de et pourtant a b'a kalanna bal a b'a kunna yɛrɛ mais a ma bɔ a kalama ko nin bɛ kuranɛ kɔnɔ fo nin don i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko adamaden limaniya kɔrɔta don a n'a wagati kelen tɛ o rɔ ka don ka taa i ka su lajɛ yan'a ka ko yan'a ka kasange k'a lajɛ lajɛliko laban na baasi fosi t'a la cɛya ni musoya foyi t'o la a bɛɛ bɛ bɛn n'i taara janaza kɛyɔrɔ la o cogoya kelen na k'i ka se i yɛrɛ la i kana taa janaza kɛyɔrɔ kɛ barokɛyɔrɔ ye i kan bɛ kɔrɔta fo bɛɛ b'a mɛn kasa ala ko kuma tɛ o man ɲi ko fɔlɔmɔgɔw tun kɛra n'u nana janaza kɛyɔrɔ la ko tellement que bɛɛ dusu de kaminen don ko i yɛrɛ t'a dɔn jama nalen na jɔn ye su somɔgɔ ye jɔn tɛ su somɔgɔ ye walasa i bɛ se ka foli kɛ o tigi ye olu tun bɛ ten
ko wa k'u tun b'a kɔniya maa k'i kan kɔrɔta janaza kɛyɔrɔ la ko bɛɛ de sigilen don ka i suma ko i b'a fɔ ko kɔnɔ de bɛ bɛɛ lajɛlen kun na i n'a fɔ aw sigilen filɛ cogo min. Anw bɛ taa janaza kɛyɔrɔ la alo alo dɔw yɛrɛ ka telefɔni sonneri ye n jarabi n b'i fɛ janaza kɛyɔrɔ la mɔgɔw ka mɔgɔ fatulen e tɛ siran Ala ɲɛ i tɛ malo ni i yɛrɛ de ka mɔgɔ salen tun don i bɛ sɔn telefɔni ka sonner tan au moins a bila silence la ni mago b'a la i bɛ wuli ka taa kɛrɛfɛ i bɛ kuma d'une manière mɔgɔ wɛrɛ t'a mɛn o de sabatira salafu salihu dɔ tun b'a fɔ a ko u dɔla kelen tun bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ janaza kɛyɔrɔ la k'a kɛrɛfɛ mɔgɔ t'a mɛn k'a kɔrɔfɛ mɔgɔ t'a mɛn o bɔlen kɔ a la ni mɔgɔ fatura ko an kana su mara ka mɛn su mara ka mɛn ni dɔrɔra tɛ tile kelen tile fila tile saba mun kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a ti bɛn an ka silamɛ su mara an ka so an ma taa su dun ni hadisa in bɛ Abu Dawuda kɔnɔ o ni mɔgɔ fatura dɔrɔn a y'a ko aw ka kasange aw ka sela kan a bɛ fɔ de ma ko tajihizu n'a bɛ ko koli ye siɲɛ 3 ye walima siɲɛ 5 yani a ka kɛ witiri ye n'i b'a ko wa n'a bɛ ko fana ko mɔgɔ de ka ko mɔgɔ min ye danaya mɔgɔ ye mɔgɔ min ye laadiri ye n'a bɛ ko fana ko aw kana fini bɔ a la pepepewu ka kɛ komi i n'a fɔ den ɲɛrɛnin bɛ ko cogo min dɛ la fini bɛ to a suturamayɔrɔ la a bɛ ko k'a ban ka sɔrɔ a suturamayɔrɔ ma ye i fɛ mɛ an balimaw diinɛ dɔnbaliya y'a to an ye nin bɛɛ yɛbɛyɛbɛ ou bien dabɔn kama y'a to hinɛ banni y'a to an ye nin bɛɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye i bɛ mɔgɔ sɔrɔ n'u ka mɔgɔ sara u bɛ taa mɔgɔ dɔ de sara min b'a su ko su koli sara 2000 i bɛ dɔw kalama la koyi dɔw ta ye 3000 dɔw ta ye 4000 a bɛ di minnu ma u k'a ko u tɛ su ko cogo ɲɛ dɔn u b'a ko de komi Jakarta bɛ ko cogo min mɔgɔ ka lakalite de n yɛrɛ ɲɛkisɛ ye cɛ ye a bɛ kan ka su ko komi moto bɛ ko cogo min hali gari kisɛ kelen t'a la arakɔrɔ de b'a bolo a bɛ ka cɛkɔrɔba baliku de ko ta a yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛnɛma Gabriel Touré mɔgɔ ka lakalite de n yɛrɛ ɲɛkisɛ o maa jeli de bɛ yen minnu bɛ taa ko ta ji kɛra k'aw ko mɛ u ma saniya koyi an balimaw ni jɛnaja b'i la n'i taara ka taa i ko ten i m'a ko ni ŋaniya ye hali n'i jɛra i nɔgɔlen de don koyi i nɔgɔlen de don dɛ o an ka se su kocogo la su kocogo tɛ dɔwɛrɛ ye sɛribɛti belebele b'a da a barakun kan min bɛ se a kunberekun ma i b'a kɔnɔ digi ko ɲuman dɔɔni o kɔfɛ i bɛ ji seri ka don suturamayɔrɔ in na k'o nettoyer o b'a sɔrɔ i ye gan kɛ i bolo la n'i tilal'o la i b'a seliji ta n'i sera da ni nu ma i bɛ coton su ji la k'a kɛ ka olu jɔsi o bɛ bila ji kɛli la a place la i b'a kunkolo jɛngɛ i b'a ɲɛda ko siɲɛ 3 i b'a bolo ko k'a bolodɔ in fana ko k'a kunkolo jɔsi ka taa kɔfɛ ka segin n'a ye ka ji kɛ kɔri la k'a tulo kɔnɔna 2 nettoyer ka sen 2 ko seliji banna o tuma i bɛ ji kɛ ka kiniyan fanfɛ kɛrɛ ko n'i tilal'o la i b'a kiniyan numanfɛ yɛrɛ ko ka ji bɔ a kan o ye koliko kelen ye n'a y'i diya o bɛ wasa kɛ n'a y'i diya i bɛ se ko ɲɔgɔnna 2nan kɛ ka ɲɔgɔnna 3nan kɛ n'a saniyara o y'a bannen nin ye koli ye an balimaw n'i banna o la i bɛ sɔrɔ k'a kasange a kasangeli ye jumɛn ye o de ye i b'a coton ta k'a su suma duman na
k'o don a yɔrɔ 9 na a wo 9 na ɲɛkisɛ 2 ani tulo 2 ni nun ani da ani suturama yɔrɔ i bɛ coton kɛ suma duman na k'olu kɛ nin yɔrɔ ninnu na i bɛ sɔrɔ k'a ta k'a da kasange fɔlɔ kan o y'a sɔrɔ a jɔsira ka ban n'a dara kasange fɔlɔ kan o tuma na sɛribɛti bɛ sɔrɔ ka bɔ a la sisan fini min n'a dar'o kɔnɔ o bɛ kɛ k'a datugu fini 2nan ani 3nan a bɛ sɔrɔ ka da olu kɔnɔ ni cɛ de don nin y'a bannen de ye mɛ ni muso de don kabini koliyɔrɔ la a b'a kunsigi fɔni a kun ka ko ka jɛ pour que ji bɛ se ka kunkɔrɔ sɔrɔ n'o banna aw bɛ kun in digi k'a kɛ turu 3 ye ka taa kɔfɛ mɛ sɔni ti tigɛ a farilasi tɛ di dɔw bɛ nin bɛɛ kɛ ka rasoir ta kɔni ka su ka a farilasi bɛɛ bɔ a la ka tila ka kupanbulu ta k'a sɔniw tigɛ bisimila ye jɔnni ye nin f'i ye donc muso bɛ da fini 5 kɔnɔ cɛ ta ye fini 3 ye a bɛɛ 3 kelen ye seulement muso 5 ma yɔrɔ o de ye musɔrɔ ani tafe ani dulokiba a kalalen tɛ dɛ kasange yɔrɔ si kalalen tɛ jelibiya kasange yɔrɔ si kalalen tɛ nka dɔw bɛ taa kurusibani kala cɛw la ka duloki kala la bisimila jɔnni ye nin f'i ye finimugu 3 de fɔra n'a ka di ye i bɛ se ka finimugu 3 in bɛɛ lajɛlen kɛ bɔrɔ fankelen kalalen ou bien bɔrɔ fankelen faralen i bɛ fankelen kala a n'a sanfɛla o y'a bannen a bɛ don ka da o de kɔnɔ n'a ka di ye i kana kala yɛrɛ parce que melekeli nin b'a ko ban pewu donc n'a melekera a la mugu tɔ finimugu tɔ bɛ to kunyanfan fɛ o bɛ na da disi la finimugu tɔ bɛ to senyanfan fɛ o bɛ da gɛnɛnkala kan a bɛ siri o b'a sɔrɔ an ye coton minnu fɔ olu bɛɛ kɛra la o tuma na a bɛ bila musow fini 2 tafe sirilen kɔ duloki donni a kan na musɔrɔ sirilen o ye 3 ye ale bɛ da fini 2 kɔnɔ mɛ cɛ ta ye bɛ da fini 3 kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka sɛribɛti fosi ka bɔ o tuma na a bɛ datugu nin de ye koli cogo ye nin de ye kasangeli cogoya ye a bɛ sɔrɔ ka siri sirili kɔfɛ seli de bɛ yen an bɛna seli a kan nka koli nin na su dɔw bɛ yen olu ti ko seli tɛ kɛ olu kan o de ye maa min fatura janaja kɛnɛ kan o tɛ ko seli tɛ k'a kan mɛ seyidusu tɔw maa min tora tasuma kasa la min tora ji la min bɔra ka bin ninnu u bɛ ko seli bɛ k'u kan ani den fana ni a nana ni nin ye ou bien hali n'a nana a tɛmɛna kalo 4 kan ka ban o fana bɛ ko a bɛ seli a bɛ seli a bɛ ko a bɛ seli o tuma na n'an nana an bɛna seli a kan o seli ye kibaruya 4 alimami bɛ jɔ cɛ kunyanfan de fɛ ani muso camancɛ yɔrɔ ni su tɛmɛna mɔgɔ 1 kan cɛw fɔlɔ de bɛ bila ka denmisɛnw cɛmanw da o kan ka musomanw da o kan donc minnu bɛ gun alimami na o de ye cɛ a bɛ komi seli safa bɛ cogo min alimami bɛ se ka seli su caman kan o cogo la mɛ ni su 1 don cɛ a bɛ jɔ a kunyanfan fɛ ni muso de don a bɛ jɔ a camancɛ fan fɛ mɛ n'a ye o ma se ka kɛ n'a jɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɛ baasi fosi t'a la mɛ min sabatira alakira la sallallahu alaihi wasallam o de ye nin jamaw bɛ jɔ a kɔfɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko su si tɛ yen ni silamɛ mɔgɔ 40 sera ka jɔ a su kunna ka seli minnu ti filan ka fɔ abadani ka ala dela ye ko ala subhanahu wa taala bɛ olu sɔrɔna don min a ye u ka duwawu a b'a sɔrɔna don min a ye su seli tɛ dɔwɛrɛ ye duwawu kɔ u b'a fɔ ko an wagabiyaw k'an ti duwawu kɛ su ye k'an bɛ taa la fili su seli ye mun ye duwawu de tɛ yan duwawu de don o lafililen bɛ min i tɛ siran a la ɲɛ
o tuma na ni nin banna o tuma na a bɛ ta ka taa n'a ye kaburudon na su seli bɛ k'a kan kibaru 4 kibaru fɔlɔ kɔfɛ fatiha bɛ kalan kibaru 2nan kɔfɛ seli bɛ kɛ alakira kan kibaru 3nan kɔfɛ duwawu bɛ kɛ su ye kibaru 4nan kɔfɛ salamu alaikum 1 walima salamu alaikum 2 a 2 bɛɛ bɛ ɲɛ n'o banna k'a y'a ta ka taa n'a ye kaburudon na mɛ tali nin na ko an kana girin girin su kan ka ɲɔgɔn tangi tangi k'a kɛ fangalako ye i n'a fɔ n'an ka mɔgɔbaw fatira cogo min na o janaja bɛ kɛ cogo min fo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn tan ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan nin ye désordre de ye ni mɔgɔbaw fatura a caman bɛ tan mɛ n'i y'i ka janaja bila en désordre mɔgɔw b'a minɛ en désordre dɛ donc su somɔgɔw de don n'i ye kolankolon fɛn fɛn kɛtɔ ye janaza la su somɔgɔw de nɔ don sinon a tɛ kɛ o rɔ n'i y'a dɔn ko i ka mɔgɔ ye mɔgɔba ye n'a fatura a ye mɔgɔ dɔw suganti minnu bɛ su ta tɔw k'u sen bɔ a la ɲɔgɔn digidigi ɲɔgɔn tantan su tali la a tɛ bɛn dɔnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen y'a nakari a tɛ bɛn kelen a taatɔ fana mɔgɔ si kana tugu su kɔ ni zikuru ye walima ni kuranɛkala ye walima ni kumakan ye min bɛ mɛn a si ma sabati hali ka kuranɛ kalan ka tugu su nɔfɛ a tɛ bɛn a bɛ fɔli min kɛ ko ikra wala mautakum yasin hadisa min de don a ma sabati dɔnnikɛbaga dɔw ko a la fardi k'a fɔ ko ni a sabatira ko i bɛ jurumi de sɔrɔ n'i b'a kalama i bɛ jurumi de sɔrɔ sabu fɛn tɛ min n'a bɛ bɛn nka n'i y'a fɔ o bɛna mun de f'i ɲɛna ko e bɛ se k'a fɔ ko yasin tɛ bɛn wa e bɛ se k'a fɔ ko yasin man kan ka kalan wa yasin ka kan ka kalan mɛ a kalanyɔrɔ de tɛ yan ye karamɔgɔkɛ a ma f'i ye ko yasin ka kalan su kan a ma f'i ye ko ni mɔgɔ sara ko ka kuranɛ kalan wagati to ye o yanni mɔgɔw ka sa de i b'i ka kuranɛ kalan kɛ saya kɔnɔna na kuranɛ kalanni ko k'a baraji d'a ma c'est faux dalu foyi t'a la alakira m'a kɛ a ka sahabaw m'a kɛ o tuma na min ma kɛ olu bolo diinɛ ye o tɛ ka anw bolo bi diinɛ ye ni maa min ye nin kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ka seli su kan ka taa bila kaburudon na fo buguri kɛra ka i jɔlen ɲɛna ko kiratu 2 baraji de b'i ye n'i ye kelen kɛ kiratu 1 baraji de b'i ye u ye alakira ɲininka ko kiratu dun bonya bɛ cogo di alakira ko ɲɛ bɛ kuluba bonya bɛ cogo min na k'a bɛ ten kiratu 1 bonya bɛ ten o 2 i b'o sɔrɔ ko min na n'o kɛcogo ni alakira ta ma bɛn est ce que e bɛ baraji sɔrɔ i tɛ baraji sɔrɔ dɛ donc o rɔ n'an bɛ fɛ an ka baraji sɔrɔ an ka janaza kɔni na bato de don dɛ ni dingo ko tɛ i b'a kɛ ka bɛn ni alakira sallallahu alaihi wasallam ta kɛcogo ye n'an sera kaburudon na dɔwɛrɛ si tɛ yen kaburu ye dilancogo 2 ye seku walima lahadu seku ye jumɛn ye o bɛ kɛ cɛncɛnmayɔrɔw de la ni kaburu dingɛ sera dingɛ wɛrɛ bɛ sen camancɛnin na su bɛ da o kɔnɔ a bɛ f'o ma ko seku lahadu bɛ yen kaburu dingɛ sennen kɔfɛ ka ban kaburu kɔrɔyan fanfɛ côté la i b'a sɔrɔ dogodogonin fana bɛ tigɛ yen su bɛ da o kɔnɔ a bɛ f'o ma ko lahadu a 2 bɛɛ bɛ bɛn donc su mana da o kɔnɔ a da tuma na aw b'a fɔ bismillah wa ala millati rasulillah ou bien bismillah wa ala sunnati rasulillah a banna o dɔrɔn de bɛ fɔ a da tuma na zikuru tɛ yen fatiha kalan tɛ yen la ilaha illallah fɔ tɛ yen dɔnkilida tɛ yen o tuma na n'o kɛra o tuma na birikiden bɛ kɛ k'a datugu ka bɔgɔ kɛ k'a fɛn walima yirimafɛn bɛ se ka kɛ k'a datugu walima furabulumafɛn bɛ se ka kɛ k'a datugu fɛn fɛn lasiri ye bɔgɔ ye sa o bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a datugu n'o datuguni kɛra ko tuma na o bɛ bɔgɔ jigin o bɔgɔ jiginni sanfɛ bɔgɔ ni dugumako bɔgɔ t'a la a bɛɛ dama ka kan différence fosi t'u ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔ jigin dɔrɔn bɔgɔ jigin ni bɔgɔ jiginna k'a ban a
bana ko k'a ye kaburu kun na bɔ ka se sibiri ɲɛ kelen ma a kana tɛmɛ o kan dɛ sibiri ɲɛ kelen o tuma na aw bɛ se ka tɔgɔmasere kɛ a kun yanfan fɛ sabu alakira ye nin bɛɛ kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Mazun a su donnen kɔfɛ a ko a ye farakurun dɔ di ma n b'a dɔn n balimakɛ kun yanfan fɛ n bɛ a su dɔn ka bɔ tɔw cɛla n'a ye basi fosi t'a la mɛ sɛbɛnni de tɛ k'a kan n'i y'o tɔgɔmasere in kɛ a banna mɛ i kana kaburu kɔrɔta ka tɛmɛ sibiri ɲɛ kelen kan o tɔgɔmasere in bɛ b'a la a tɛ bɛn an ka kaburu jɔ ni siman ye ni karo ye a tɛ bɛn an ka sɛbɛnni kɛ kaburu kan a kɛra a tigi tɔgɔ ye o a kɛra dɔ wɛrɛ ye o sɛbɛnni sugu sugu a tɛ bɛn a ka kɛ kaburu kan a tɛ bɛn an k'an sen da kaburu sanfɛ a tɛ bɛn an k'an sigi kaburu sanfɛ a tɛ bɛn an k'an den kaburu la a tɛ bɛn an ka jiw ta ka taa sigi ye ko kaburu ko su ka mini ji walima ka taa dumuni bila kaburu dun na ko su ka dumuni walima ka taa yelen dɔ ta k'o bila kaburu la ko nin ye nin bɛ bila an ka su kɛrɛfɛ ka yelen bila a ka yɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen ye jahiliya baaraw ye a man kan ka kɛ kaburu la abadani alakira sallallahu alaihi wasallam ko an kana su dɔgɔya ni nin ko modèle ninnu ye kelen a tɛ bɛn fana an ka su bonya ni bonyali cogo ye sariya ma diɲɛ ni min ye o dɔ de ye ka taa duwawu k'a kɛrɛfɛ ko maa ɲuman kaburu don tuma dɔ i ka duwawu bɛ jaabi walima k'i seli k'i ɲɛsin kaburu ma i n'a fɔ kaburu bɛ misiri la e bɛ seli k'i ɲɛsin kaburu nin ma walima kaburu bɛ misiri in côté dɔ la i bɛ seli o yɔrɔ in na alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an bali k'an kana seli yɔrɔ si la kaburu b'a la bali k'an kana sɔn k'an ka sow kɛ an ka duw kɛ kaburu ye bi maana i kana i ka so kɛ kaburu ye nanfila tɛ seli a kɔnɔ parce que a ka kaburu bɛ yɔrɔ min na seli kɛ yɔrɔ t'o ye dɛ bɛn kɔni kɛra a kan k'a fɔ ni su bɛ misiri kɔni kɔrɔ yan fan fɛ misiri la o ye haramu de ye i ka seli a kɔnɔ mɛ n'a b'a kɛrɛ yan fan fɛ walima a kɔfɛ yan fan fɛ sa dɔnnikɛbaga dɔw ye nɔgɔya kɛ o la nka hali o yɛrɛ siga b'a la dɛ parce que misiri tɛ su dun yɔrɔ ye dɔw bɛna fɔ ko mɛ karamɔgɔ aw wagabiya ninnu alakira kaburu tɛ madina haramu kɔnɔ tayi alakira kaburu bɛ madina misiri kɔnɔna na an y'o kuma fɔ yan ou bien an y'o kuma fɔ yan alakira kaburu bɛ misiri kɔnɔ est ce que sariya dɔɔnikɛbagaw de y'a don a kɔnɔ sariya dɔɔnikɛbagaw m'a kɛ dɛ faama de y'a kɛ ni faama ko a ka sira bɛ bɔ hali e kun camancɛ fɛ a bɛ tɛmɛ wa a tɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ faama ka baara do o tɛ dalilu ye o tɛ dalilu ye wa hali o yɛrɛ fana a fɔr'u ɲɛna ko ka a fan bɛɛ datugu bisa kelen mɔgɔw kana seli k'i ɲɛsin a ma effectivement o de bɛ kɛ n'i taara hali sisan an filɛ wagati min na i ko sisan n'i ko k'i b'i seli k'i ɲɛsin a ma kaburu bɛ kɔfɛla fan fɛ i b'i seli k'i ɲɛsin a ma dɔrɔn dɔ b'i tan e ko i ɲɛsin ɲɛfɛla ma kɔrɔn fɛ ɲɛfɛ de kana seli ka ɲɛsin kaburu ma donc bref a tɛ bɛn maa ka seli kaburu don na mais mɔgɔ min fatura n'i ma seli sɔrɔ a kaburu seli kɛtuma n'a kan o wagati seli taara k'e dan i ma se ka seli a kan i bɛna kaburu don na n'u tilala su don na ka ban i fana bɛ n'i jɔ a kunna ka kɛ i n'a fɔ su dalen de don i ɲɛkɔrɔ i bɛ seli a kan i n'a fɔ tɔw selila a kan cogo min na sabu alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o ɲɔgɔnna kɛ farafinmuso dɔ la min fatura su fɛ a tun bɛ misiri de sanuya u y'a janaja kɛ alakira ma bɔ a kalama alakira ko n bɛ tile dama dama mɔ n tɛ muso in kibaruya kalama min tun bɛ misiri furan ko alakira k'a fatura o don su fɛ balikasaya ko an m'a karu k'i degun wa anw taara su don a ko munna aw m'an ladɔnniya aw ma informer mun na o ye daluya dɔ ye pour que k'a fɔ ko janaja a ka information ka kan ka passer kelen a filanan a ye taa kaburu yira n na n bɛ seli a kan u taara kaburu yira alakira la sallallahu alaihi wasallam alakira taara jɔ a kaburu kunna k'i seli a kan i n'a fɔ seli bɛ kɛ su kan k'a to kɛnɛma cogo min na
donc ni ma seli sɔrɔ kɛnɛ kan i bɛ se ka taa seli su kan k'a to a ka kaburu kɔnɔ mais n'o y'i bɔ a la i tɛ taa seli kaburu kɛrɛfɛ dɛ nka an ka jamana in kɔnɔ maaw bɛ maaw la minnu u bɛ yɛlɛma kaburu don na ka dɔgɔkun kɛ ka kalo kɛ ka kalo kelen ni tile 10 kɛ walima kalo kelen ni tile 15 kɛ a bɛ wurudi la a bɛ seli la misiri kaburu don na dɔw bɛ nin kɛ ninnu tɛ bɛn dɛ nin tɛ bɛn dɛ n'i y'a kɛ i bɛ kungo de sɔrɔ n'i y'a kɛ i bɛ kungo de sɔrɔ ɔ ni sudon banna sutigi walima a mana maa min yamaruya o bɛna jɔ su kunyanfan fɛ a b'a fɔ aw balima de filɛ a filɛ tiɲɛ so kɔnɔ sɔɔni a bɛna ɲininka a ye ala deli a ye ala ka se k'a nɛn sabati ɲininkali la aw ka ala yafa deli a ye nin de bɛ fɔ o de ye ka ala yafa deli a ye Allahumma ghfir lahu warhamu ala yafa ma i ka hinɛ a la o kɔrɔ de y'o ye o de fana fɔra k'a ye sigi alimami ko ten ko bɛɛ k'i sigi fatiha siɲɛ 1 Allahumma salli siɲɛ 3 kulu Allahu siɲɛ joli ne yɛrɛ t'a hakɛ dɔn n t'a nombre dɔn dɛ ko bɛɛ k'o kalan aw sigilen bɛ ne b'i ɲininka o billahi alayka karamɔgɔ alimami e de bɛ ka nin fɔ mɔgɔw ye est ce que dalu b'i bolo ko alakira ye suko kɛ tan nin cogo in na yan wa est ce que alakira ye su hakɛ min dun hali siɲɛ 1 a delila k'a fɔ ko a ye fatiha kalan siɲɛ 1 kulu Allahu siɲɛ 13 ou bien Allahumma salli don ta a delila ka kɛ wa n'a ma kɛ o tuma e bɛ diinɛ dɔn de ka tɛmɛ alakira kan wa munna i b'a kɛ i bɛ tila ka mɔgɔw yamaruya ko k'a kɛ u bɛ tila o la ko a ye fatiha minɛ nin bɛ dɔ kala yan fɛ Allahumma anzil alayna ma'idatan minas samai y'an tigɛ a la k'i ka dumuni plat dilan ka jigi ka na d'an ma duwawu de filɛ nin ye mɔgɔw ka kaburu kan dɔ wɛrɛ fana b'a minɛ an fɛ ko rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ala an sɔn diɲɛ hɛrɛ la ani lahara hɛrɛ la aw ni ala cɛ ko ka yafa deli su ye ala ka se k'a nɛn sabati ka hinɛ a la a bɛ min yan dɔ wɛrɛ fana b'a minɛ an fɛ o bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ye kulu walaw ala ka identité de b'a kɔnɔ dɔw bɛ min Allahu ahad kul huwa Allahu ahad ala ye kelen ye Allahu samad dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen mago b'a la lam yalid a ma bange kɛ walam yulad fɛn m'a bange walam yakun lahu kufuwan ahad jɛɲɔgɔn t'a la foyi la ne b'i ɲininka duwawu bɛ min yan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid ala kisi kɛ ala kira kan n'a somɔgɔw i n'a fɔ i ye kisi kɛ Ibrahim kan cogo min na n'a somɔgɔw duwawu bɛ min yan su ye aw tɛ siran ala ɲɛ sa aw ka théâtre bɔ dabila silamɛya la nin tɛ janaza ye ko aw u mago tɛ su la k'u b'a la fili dɔrɔn ko k'u kɔ don ka taa ni min filɛ nin ye nin tɛ diinɛ ye ko n'i ye nin kɛ i bɛ juru min de sɔrɔ n'i ye nin kɛ i bɛ juru min de sɔrɔ i y'i jɔ k'a kɛ o i y'i sigi k'a kɛ o a bɛɛ kelen a kana kɛ dɔrɔn de ɔrɔ nin dɔw fasugu ninnu kɛli janaza kaburu la ye walima i seginen kɔ dalu t'a si la n'i y'a kɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ sabu alakira ko ni mɔgɔ min ko kura don an ka diinɛ kɔnɔ k'a bɛ segin i ma an balimaw su donnen bannen kɔ dɔw bɛ taa fleur bila dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko an ka wuli ka jɔ ko une minute de silence ni bonya kosɔn o tɛ dɔw b'a fɔ ko ka tile 3 bila walima ka tile 1 bila ko baara tɛ kɛ ko karisa fatura o n'a ɲɔgɔn na dɔw b'a fɔ ko an bɛ sarakati ko kɛ bi a bɛ tile 3 tile 30 tile 40 tile 50 tile 60 a tile 7 nin fɛn fɛn min filɛ nin bɛɛ lajɛlen laseli t'a si la ni min tɛ kafiri ladege ye i bɛ taa sɔrɔ o ye laada jugu ye kabini jahiliya tile la dalilu t'a la ko alakira y'a kɛ n'i m'a kɛ mɔgɔ min ka janaja la olu bɛna dimi i kɔrɔ walima ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ ko ko ni ne m'a kɛ walahi dɔ de y'a fɔ n ɲɛna tan koyi
ngo ma ngo karsa sarakati bo model mi baw boloni ka woro bo ka nyo bo ka na sigi ka fen ke ka kono ni alma min tay ni nin tay ni be di mo ma ni be ketan bo mo ni krikraw ni non la sili be mi dan brajita la koy ako ko ni ma ke ko abena fo ko nyu ka janaja saboti ko akera tawla muna makale la do be misi faga yɛrɛ ko an bɛ tile 40 kɛ la a san yɛlɛma dɔw bɛ misi faga nin bɛɛ lajɛlen ye ka a réhabilité tugun ko ala y'an ka mɔgɔ faga an tɛ fɛ ka ɲina saya kɔ ka invitation sigi i ni ala cɛ i bɛ misi faga ko mɔgɔw bɛna sigi k'a tɛ kɛ invitation ye u bɛ baro kɛ k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ ka fɛn kɛ damatɛmɛ na ɲɛji kisɛ kelen tɛ bɔ jaraja yɛlɛmana ka kɛ nisɔndiya ye i tɛ sira la ɲɛ ni sarakati bɔ fasugu ma ɲi dɛ n'i bɛ sarakati bɔ i ka su ye a dahalen ni mɔgɔ fatura i bɛ se ka sarakati bɔ a ye i bɛ se ka duwawu k'a ye i bɛ se ka taa bɔ a kaburu la nin bɛɛ ka ɲi mɛ a kɛ silamɛya kadiri kɔnɔ sarakati bɔ i ka taa di kɔngɔbagatɔw ma mɛ mɔgɔ falen wele ka na dumuni bɔ k'a d'u ma ayi o tɛ sarakati bɔ ye o yɛrɛ yira ye foli fana k'a siri ni dɔ ye i n'a fɔ juma i n'a fɔ seli i n'a fɔ sankunbɛn jamaw ka fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ taa kaburu ziyarali la nin tɛ bɛn dɛ n'i y'a kɛ i bɛ jurumi sɔrɔ n'i y'i ka wari don a la i bɛ jurumi sɔrɔ a y'a fɔ anw ma ko anw ye karisalakaw ye mɛ alakira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ mɔgɔ si m'a kɛ a tɛ sɛbɛnni fɛn si kɔnɔ ko an farala ɲɔgɔn kan ko ka taa dɔ ka kaburu ziyara a tɛ yen donc n'a y'o don diinɛ kɔnɔ ko anw ye karisalakaw ye a kɛ i bɛ jurumi sɔrɔ o i bɛ jurumi sɔrɔ sabu a kɛcogo tɛ nin ye kaburu ziyarali kɔni bɛ yen alakira sallallahu alaihi wasallam ko a ye taa kaburu ziyara k'a b'aw hakili jigin alikiyama la mɛ musow sen t'a la muso tɛ taa su bila kaburu don na wa a tɛ taa kaburu ziyara la n'a tuma ko bɛ duwawu de la a ka duwawu kɛ k'a to so alakira danga de don musow ka kaburu so la taga la minnu bɛ taa ziyara la'ana allahu za'irat al-qubur aw zawarat al-qubur donc a ti bɛn a ka kɛ n'i taara kaburu foli la i bɛ duwawu k'a ye i n'a fɔ seli duwawu minnu i bɛ seli a kan i bɛ duwawu minnu fɔ i bɛ ala yafa dili minnu ni hinɛ dili minnu k'a ye i bɛ se k'olu kɛ zikiru kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛw b'a la minnu bɛ hisnul muslim kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ fɔcogoya minnu na nka a ka kɛ basigi de kɔnɔ mɛ ka jamaw fara ɲɔgɔn kan saya kɛlen kɔfɛ abdulahi ibn al-bujali a ko k'olu tun b'a jate k'a fɔ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan janaza bannen kɔ su donnen bannen kɔ a kɛra kun o kun ye k'u bɛna duwawu de don walima a kɛra u bɛna dumuni de tobi k'a dun ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate i n'a fɔ maa min mana kule mɔgɔ salen o tigi bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ o la dɛ k'aw minnu seginna ka na o yɔrɔ kelen na aw fana b'u ɲɔgɔnna kɔlɔlɔ de sɔrɔ ko nin fɔra olu ɲɛna o de kosɔn ibn qayyim al-jawzi a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye suko baara cogo min na a dafalen don o tuma na maa si kana tɛmɛ o kan tugu alakira ko n'o kɛra i bɛ baraji sɔrɔ i ka janaza la ya rabbi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an kɛ tulo kunnandi ye ala k'a baara nɔgɔya an ma an ka maaw minnu fatura ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma ala k'an kisi an yɛrɛ bakun tɔɔrɔ ma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار نمان جامانا نمان يتبسيك بو خيرا لمن كرم نمان يتبسيك خيرا لمن كرم